अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। आज हम जो ये वीलॉग कर रहे हैं ये हम एक छोटी सी नैरेटिव के ऊपर बात करेंगे। बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा और जब तक पाकिस्तान कायम व दायम है बलूचिस्तान की हिफाजत करना, वहाँ के लोगों की हिफाजत करना, अच्छे स्कूल्स देना, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर के लिए हो या किसी भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हों, बलूचिस्तान को हर किस्म की जो मदद मिलती जा रही है। मगर जहाँ पर कहते हैं कि ज़्यादा शोर हो तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से आवाज़ आ ही जाती है। हमने माज़ी में भी देखा और ये बात भी सच्ची है कि कैसे जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कैसे झूठ, फ़साद और वहाँ के लोगों को इतना वल्नरेबल कर देता है कि वो अपने ही मुल्क के अगेंस्ट हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है और मजबूरन उनको इस तरह की तंजीमों का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जाता है। और जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं, जब हमारी फोर्सेस कार्रवाई करती है, उन तमाम लोगों को बेनकाब करती है, तो फिर चीखें भी निकलती हैं, फिर तकलीफ़ भी होती है और फिर जाके अवाम को समझ आती है कि कैसे जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं इन तरह की तंजीमों के हाथों, जो सिर्फ़ पाकिस्तान का बुरा चाहते हैं, जो फ़ंड किए जाते हैं बॉर्डर से और जिनको हर तरह की मदद करने के लिए ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बुरा चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान को हिलाना बहुत मुश्किल है। ये हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी देखा। एज़ आई स्पीक नाउ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भी ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान ईरान के साथ भी उसकी मीडिएशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी अफवाज, हमारे अफसरान तमाम अलर्ट एंड एक्टिव बैठे हुए हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद या लाहौर को बचाने के लिए नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो झूठे नैरेटिव भी सामने आते हैं। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं कि अब तक तकरीबन 1200 से ऊपर जो स्कूल्स हैं बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ने खोले हैं, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जॉब्स हैं। अगर हम ये भी देखें कि कैसे बाकी जो पाकिस्तान के शहर हैं या सूबे हैं, उनमें स्पेशल कोटा भी बलूचिस्तान को दिया जाता है कि हमारे जो बहन भाई बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, उनको यहाँ पे अच्छी जॉब्स मिल सकें, यहाँ पे उनकी लिविंग स्टाइल अच्छी हो। ये तो बड़ी ही सिंपल बात है कि जब आप एजुकेशन अच्छी करते हैं तो आपका दिल चाहता है यू मूव टू द बेस्ट सिटीज़ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों। और जब पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहरों में बलूचिस्तान से हमारे बहन भाई आते हैं तो उनको बड़ा वार्म वेलकम भी किया जाता है। मगर ये चीज़ जो है सोचने की बात है, ये चीज़ जो है समझने की बात है कि कैसे फॉल्स नैरेटिव बनाना, कैसे बलूचिस्तान को एक ऐसा स्टेट बताना कि जिसका कोई रखवाला नहीं है। ये जो लोग इसको फीड कर रहे हैं इस नैरेटिव को, ये वो भूल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है। हम बलोची भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम सिंधी भी हैं, ठीक है, हम पठान भी हैं। तो हमारे साथ इस तरह की स्कीमें करना कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को डिवाइड करना अब बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान को डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। ये नैरेटिव जो आता है और इस तरह की न्यूज़ शाये हो जाती है, और ये वही न्यूज़ शाये करने वाले लोग हैं जिनकी अपने मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके पास कुछ और काम होता नहीं है और वो फिर अपने ऐसे मुल्क को टारगेट करते हैं जो एटमी क़ुव्वत रखता है, जिसके पास हर किस्म की जंग से लड़ने के लिए तमाम हथियार मौजूद हैं, जिसकी फ़ौज स्ट्रॉन्ग है, जिसकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी लीडरशिप जो है वो एक पेज पर सिर्फ पाकिस्तान का सोच रही है। तो फिर तो आग तो लगेगी, और जब आग लगती है तो चीखें भी निकलती हैं। तो इस तरह के जो नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली अगेंस्ट बलूचिस्तान, उनके लिए एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान जो है वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी डेवलपमेंट, चाहे वो कॉरिडोर्स हो, चाहे वो रोड मैप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो अभी तक ये तमाम चीज़ें लिंक टूवर्ड्स इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए बलूचिस्तान को, तो ये बलूचिस्तान की हक़ में ही तो लिए जा रहे हैं। मगर इस तरह की बीएलए टाइप एक ऐसी पार्टीज़, उस तरह की जो ये
دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو اقوام متحدہ بھی تنظیمیں اور تھریٹ کہتا ہے، اور ان کو بین کیا گیا ہے. ان تمام ان کے جو بیک سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے پیس کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کی عوام کو تنگ کرنا، ٹیرر پھیلانا، ایک افراتفری کا منظر پھیلانا. مگر جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تب تک یہ نیریٹو نظر آتا ہے، اور یہ جب بات نکلتی ہے کہ جو بلوچستان کی عوام ہے وہ اکیلی ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. آج بھی وہاں پہ ہماری جتنے آپریشنز ہوئے ہیں، جتنے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاکستان کی افواج نے کیے ہیں، بڑی اسموتھلی کیے ہیں. بلوچستان میں آج امن قائم کرنے کے پیچھے ہماری افواج کا ہاتھ ہے. اور اس سے بڑی سیلیبریشن کیا ہو سکتی ہے کہ جب بلوچستان کی اسٹیبلٹی کی بات آتی ہے، بلوچستان میں پیس کی بات آتی ہے، بلوچستان میں ایک اچھے دنوں کی بات آتی ہے، تو اس طرح کی قوتیں جو نیریٹو غلط پیش کرنا چاہتی ہیں ان کو بے چینی ہوتی ہے، اور اس بوکھلاہٹ کے شکار ہو کر وہ اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں جو منظر عام پہ آتی ہیں. مگر ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہو پاکستان کا، اسپیشلی اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو وہ اکیلا نہیں ہے. جتنا انفراسٹرکچر پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور وہاں پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، روڈز بلڈ اپ کی جا رہی ہیں، پروجیکٹس بلڈ اپ کی جا رہے ہیں، کوئی ملک کیوں اپنے اس صوبے میں اتنی ڈیولپمنٹ کرے گا جب اس کو کوئی انٹرسٹ نہ ہو؟ سوچنے والی بات ہے نا. انٹرسٹ ہے، ہم اس کو اپنا مانتے تبھی تو وہاں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹینڈرڈ لیونگ ہے وہ سب کو ایک جیسی ملے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں منظر عام پہ آتی ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی آنکھیں خدائی کھول سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی جھوٹی خبریں پاکستان کو نیچے دکھانے کے لیے، پاکستان کو جان کر آکوپائڈ کرنے کے لیے، جب پتہ ہے کہ اتنی پوری بارڈر سچویشن پہ سینسٹیو چل رہا ہے، اور پاکستان کی میڈیشن جو ہیں وہ اب سامنے آتی ہیں. ہم نے ایران اور اسرائیل یو ایس وار میں بھی دیکھا کہ پاکستان ایک اسٹرانگ اینٹی بن کے سامنے آ رہا ہے. وہاں پر ہی پاکستان کو آپس میں لڑانا یہ بہت بڑی ہی بزدلی کی بات ہے، اور انفارچونیٹلی ایسے لوگ موجود ہیں. مگر ایسے لوگوں کو جواب دیتے رہیں گے، اور ہمیشہ دیا ہے. چاہے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم کر رہے ہیں. ہم ان تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، اس کا صفایا کرنے کے لیے ہماری افواج نے جو کام سٹارٹ کیا ہے، جو آپریشن سٹارٹ کیے ہیں، وہ جاری رہیں گے، تاکہ پاکستان کو کوئی بھی توڑ نہ سکے. اور پاکستان کو جس نے بھی میلی آنکھ کر کے دیکھا ہے اس کا انجام کیا ہے، وہ آج سارا میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی فورسز ہیں جو کبھی بھی خطے میں اتنا اسٹرانگ نظر نہیں کوئی آیا. سو آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.